ये साल का सबसे बेहतरीन वक्त है। मुझे साल का ये वक्त बहुत पसंद है। हमारा पसंदीदा। मैं खुदा के किए गए काम के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उसकी भलाई और हमारे लिए उसकी रहमतों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हर दिन हमारी ज़िंदगी में उसकी रूह की ताज़ा तजदीद के लिए। मैं कहता हूँ कि ये साल का सबसे बेहतरीन वक्त है, क्योंकि ये थैंक्स गिविंग और क्रिसमस है। ये हफ्ता सबसे बेहतरीन हफ्ता है। ये दोनों तकरीबात को मिला रहा है, और क्रिसमस की सजावट लगाई जा रही है। थैंक्स गिविंग की सजावट अभी भी लगी हुई है, इसलिए सब कुछ एक साथ होना बहुत अच्छा है। और मैं थैंक्स गिविंग को जल्दी नहीं कर रही कि क्रिसमस पहुंच सकूं। बस मुझे दोनों सजावट पसंद है, और ये बहुत खूबसूरत है, और हम करते हैं, क्योंकि बतौर इंसान हमारे पास शुक्रगुजार होने के लिए बहुत कुछ है। बतौर अमरीकी हमारे पास शुक्रगुजार होने के लिए बहुत कुछ है, और हम इस बात के शुक्रगुजार हैं जो खुदा ने हमारे मुल्क के लिए किया और हमें फराहम किया। लिहाजा हमारे साथ रहे जब हम खुदा की भलाइयों को देखते हैं। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदीद। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है। ज़रा तसव्वुर करें, अगर आप चाहें अब शावर में खड़े हैं और इसमें एक छोटा सा कैडी लटक रहा है और इस पर कुछ शैम्पू और साबुन है, और कैडी के अंदर एक टिम्बोरेन है और कैप्शन है, अगर तुम नहाते हुए खुदा की भलाई के बारे में सोचो तो ये आप थोड़े पुरजोश हो सकते हैं। ठीक। मुझे शावर में गाना पसंद है। हाँ, आपको मालूम है। खैर, हम खुदावंद और उसकी भलाई की बात कर रहे हैं। अब चंद हफ्ते हो गए हैं जब से हम लाहौर पाकिस्तान से वापस आए हैं, और हम आज सिलाई सेंटर के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं, और हम खुदा के कलाम से भी शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब आपस में जड़ा हुआ है। जब कोई खुदा को जानने आता है तो इसे नौकरी की ज़रूरत होती है, और एक चीज़ जो हम बेवाओं और हत्ता के अकेली ख्वातीन के साथ करने की कोशिश करते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं होती और वो खुदा के पास आती हैं और हमेशा अपने ख़ानदान की तरफ से सपोर्ट नहीं होती। हमारे पास बुर्ज चर्च में एक सिलाई सेंटर है। ठीक है, पीर से बुध तक। शुक्रिया। और वो आते हैं। हमारे पास एक तरबियत याफ्ता उस्ताद है, और हमारे पास 12 सिलाई मशीनें हैं। हम एक दो और कुछ मेज़ें और कुछ कपड़ा लेना चाहते हैं, और उनके पास एक छोटा सा कैटलॉग है जहां आप इसे देख सकते हैं, खोलकर एक स्टाइल और रंग मुंतखब कर सकते हैं, और वो आपको नाप कर आपके लिए बनाते हैं। तो ये बन गया है। वो अच्छे छोटे कारोबारी बन चुके हैं और अपने लिए अपने ख़ानदानों को कपड़े पहन सकते हैं, और फिर कुछ मसनूआत बेच सकते हैं, और आपको वो तस्वीर नज़र आएंगी। ये खूबसूरत है जो काम वो करते हैं और जो वो नेमत हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि ये ख्वातीन मुसलमानों के लिए काम करने से निकलकर अपने लिए काम कर सकती हैं। दाएं। उन्हें अब मुसलमानों के ज़रिए मुलाजमत और रहनुमाई की ज़रूरत नहीं रही। वो खुद किसी ईसाई के ज़रिए मुलाजमत कर सकते हैं और इस तरह अपने ख़ानदान के लिए पैसा कमा सकते हैं। तो इसे नैन्सी डी अमातू जोन्स सिलाई सेंटर कहा जाता है, और ये तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है। और हम वहाँ मौजूद हुए और खुदा की भलाई और ख्वातीन की भलाई से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। मेरा ख़्याल है कि वहाँ 24 जो तरबियत दी जा रही थी जब हम वहाँ थे, और अब खुश नसीब हैं और शुक्रिया अब में से बहुत से लोगों ने इसमें हिस्सा डाला, और हम शुक्रगुजार हैं। तो नैन्सी, ज़बूर पर जाने से पहले कुछ शेयर करना चाहोगी? हाँ, मैं सिलाई के मरकज़ के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। ठीक। क्या ये वक्त है? हाँ, ये है। ठीक। हम सिलाई सेंटर्स की बात करते हैं, सिलाई मशीनों की बात करते हैं, और अमेरिका में, मुआफ़ कीजिएगा, हमारे पास सिलाई मशीन के बारे में अपना तसव्वुर है, और हमारे पास ये शानदार चीज़ें हैं जिनकी कीमत हज़ारों डॉलर है। मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कभी नहीं था, मैं कभी नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान में जब हम वहाँ सिलाई मशीन की बात करते हैं तो हम एक सादा सिलाई मशीन की बात करते हैं जो हमारी दादियों और परदादी के पास अमेरिका में होती। ये एक हाथ से क्रैंकिंग करने वाली मैकेनिकल सिलाई मशीन है, इलेक्ट्रिक नहीं। ये सिर्फ एक दस्ती सिलाई मशीन है, और वो फर्श पर पड़े हैं। हम वीडियो के दौरान आपको उसकी कुछ तस्वीर दिखाएंगे। वो फर्श पर बैठकर अपने कपड़े बनाते हैं। तो ये सिलाई सेंटर का तसव्वुर हमारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आपके $100 की शिराकत एक सिलाई मशीन और कुछ मवाद और
कैंची और आप जानते हैं बुनियादी सामान जिससे आपको कुछ बनाने के लिए ज़रूरत होती है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प है कि खुदा सिर्फ हमारे चंद छोटे पैसे अपने हाथ में बहुत कुछ कर सकता है। आमीन। अच्छा, तो अब हम कलाम की तरफ आते हैं जब हम खुदावंद की भलाई के बारे में बात करते हैं। नैन्सी ज़बूर 34 आयत 7 से 9 तक पढ़े। अपनी बाइबल पकड़ो वरना वो तुम्हारे लिए स्क्रीन पर आ जाएगी। खुदावंद का फरिश्ता इन लोगों के गिर्द घूमता है जो इससे डरते हैं और वो उन्हें निजात देता है। चखो और देखो कि खुदावंद अच्छा है, मुबारक है वो जो इसमें पनाह लेता है। खुदावंद से डरो ए इसके मुक़द्दस लोगों, क्योंकि जो लोग इससे डरते हैं उनमें कुछ कमी नहीं। हमारी विजारत के सतूनों में से एक और 3 हैं नजात याफ्ता, शिफा याफ्ता और नजात पाने वाले। बहुत से लोग बच जाते हैं लेकिन शायद उन्हें ज़हन की शिफा, अपने माजी की शिफा, टूटे दिल की शिफा की ज़रूरत है। और फिर तीसरी ज़ाहिर है नजात है जो पहुंचानी है, और यही यहाँ कहा गया है। खुदावंद उन्हें नजात देता है। अब वो हमें खौफ से नजात देता है क्योंकि ईमान खौफ को दूर कर देता है, और हम ईमान हासिल करने का तरीक़ा कलाम पढ़कर और अपनी मोहब्बत, अपनी शुक्रगुजारी को अमल में लाकर है। तुम अभी थैंक्स गिविंग से फारिग हुए हो तो मुझे उम्मीद है कि तुमने ख़ानदान, दोस्तों, चर्च के दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाया होगा। और खाने से पहले अब दुआ करते वो कहते थे जिसके लिए अब शुक्रगुजार थे। मुझे मालूम है कि हमने किया था, और मैं नैन्सी का शुक्रगुजार हूँ। मैं हमारे बड़े बच्चों और उनके शरीक हयात का शुक्रगुजार हूँ कि वो सब खुदा को जानते हैं और सब खुदा की खिदमत कर रहे हैं। मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं लेता, ये खुदावंद और उसका हम में काम है, और खुदा पर हमारा इन्हिसार ही है जो इसे कामयाब बनाता है। और जाहिर है हमारे पोते पोते वो अब मेरी जमात है। मेरे 8 पोते पोतियां हैं जिनकी उम्र 10 से 3 साल के दरमियान है, और मैं उनसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। और मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ देखेंगे कि वो इस बारे में बात कर रहा है, और मुझे ये हिस्सा पसंद है। चखो और देखो, ओ ज़बूर लिखने वाला कह रहा है, आओ देखो, ओ चंद दिन पहले हमने मज़ेदार टर्की चखी थी, है ना? कुछ मज़ेदार मुश्त आलू और ग्रेवी, कुछ अच्छा कद्दू पाई। मुझे कद्दू की पाई बहुत पसंद है जिस पर थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम हो। और चखना, ये 5 हवास में से एक है, देखना, चखना, छूना, सूंघना और सुनना। जायका इन शानदार तरीक़ों में से एक है जिनसे हमारा ज़हन, हमारा आसाबी निज़ाम खाने के अच्छे जायके को महसूस करता है। पाकिस्तान में खाना बहुत मसालहादार था। हमें मैक्सिकन खाना भी पसंद है। मुझे ज़्यादा मसालहा पसंद नहीं। नैन्सी को मुझसे ज़्यादा मसालहा पसंद है, लेकिन नोट करें कि वो कहते हैं मुझे तजर्बा करें, ये वही सलाहियत है। और जब अब खुदा की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि कभी कभी जब मैं चर्च जाता हूँ या आप जाते हैं या हम दुआ करना चाहते हैं तो हमें कुदरती तौर पर ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन जब हम इसमें चलते हैं और हम्द के गीत गाना शुरू करते हैं, शुक्रगुजारी की दुआएं पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारी रूह खुदा के कलाम के साथ हम आहंग हो जाती है, और ये हमें खुशी देता है। मुझे याद है मेरे वालिद कहते थे, वो पहले ही 90 की दहाई में थे, और मैं कहता, अबू अगर आप चर्च जाने का दिल नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। और इसने कहा, मुझे यहाँ घर पर बैठना है, मैं चर्च में बैठ जाऊं। और अब जानते हैं, जब वो चर्च पहुंचा तो उसे बेहतर महसूस हुआ। तुम अपने दर्द और तकलीफ के बारे में नहीं सोचते। मसाइल, हाँ। मेरा मतलब है, मैं समझता हूँ कि कभी कभार आप बिस्तर से नहीं उठ सकते, लेकिन अमूमी तौर पर आप दूसरों के साथ रहते हैं, मौसीकी और मील जौल सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, और खुदा हमारे दिलों में खुश होता है और हमें बेहतर महसूस कराता है। अच्छा है, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो इसमें पना लेते हैं। तो अगर हम खुदा के लिए सेहतमंद अकीदत रखते हैं, मैं लफ्ज़ खौफ इस्तेमाल करता हूं लेकिन यह खौफ नहीं है जैसा कि मैं, ये ज़्यादा इस खौफ की तरह है कि मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जो रिश्ते को नुकसान पहुंचाए, रुकावट बने या नुकसान पहुंचाए। अब जब हम आज सिलाई की बात कर रहे हैं तो सिलाई पैदाइश की किताब में शामिल है। अब जानते हैं, जब आदम और हवा ने गुनाह किया और उन्हें एहसास हुआ कि वो नंगे हैं, तो हमारी पहली सिलाई ये थी कि उन्होंने अंजीर के पत्ते लिए, उन्हें सी दिया, आपस में बने, और अपने कमज़ोर हिस्सों को छुपाने के लिए कपड़े बनाए। तो मुझे उम्मीद है कि अब देखेंगे कि ये इसका हिस्सा है।
درحقیقت سلائی کا پیچیدہ حصہ پہلے ٹیبرنیکل کا حصہ تھا، وہ جو صحرا میں استعمال ہوتا تھا، اور یہ خدا کے ساتھ ملاقات کی جگہ کی نمائندگی کرتا تھا، اور اب ملاقات کی جگہ ہمارے دل میں ہے۔ اور پروربز ایک نیک عورت کی مہارتوں کے بارے میں بات کرتی ہیں کہ وہ سلائی کر سکتی ہیں، اپنے خاندان کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں اور بٹن بنا سکتی ہیں۔ نینسی سلائی کے بٹن پیاری کمبخت موزے میرے شاید میں زیادہ نیک نہیں ہوں، ہے نا؟ رسول پولس خیمہ بنانے والا تھا، اس لیے وہ مواد کو آپس میں سیتا تھا۔ یقیناً وہ خیموں میں رہتے تھے، خیموں میں سفر کرتے تھے، اور نینسی جانے والی ہے، ٹھیک ہے؟ نینسی تمہیں پڑھ کر سنانے والی ہے۔ اپنی بابلیں اگر آپ چاہیں امال 18 کو جمع کرو اور دیکھتے ہیں کہ پولس سلائی سیکھ رہا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد پال ایتھنز چھوڑ کر کورنتھ چلا گیا، پھر اس کی ملاقات ایک یہودی ایکویلا سے ہوئی جو پونیٹس کا رہائشی تھا، جو حال ہی میں اٹلی سے آیا تھا، وہ اپنی بیوی پرسیلا کے ساتھ، کیونکہ کلاڈیا نے تمام یہودیوں کو روم چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ پال ان سے ملنے گیا، اور چونکہ وہ خیمہ ساز تھا جیسا کہ وہ تھے، اس لیے وہ ان کے ساتھ رکا اور کام کیا۔ ہر سبت وہ عبادت گاہ میں دلیل دیتے، یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے۔ لہذا پولس نے خیمے بنانے کی اپنی صلاحیت کو استعمال کیا تاکہ وہ ان لوگوں پر مالی بوجھ نہ بن جائے جنہیں وہ خداوند کے سامنے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ان دنوں پہلی صدی اکثر ایک استاد ایک سفر کرنے والے استاد ہوتے تھے، اور ان کے اپنے گروپ ان کے ساتھ چلتے تھے، اور وہ مختلف شہر کے دروازوں پر جاتے اور فلسفہ زندگی اور سائنس کے اپنے نظریات بیان کرتے جیسا کہ وہ سمجھتے تھے۔ لیکن یہاں نوٹ کریں کہ ایکویلا ایک یہودی آدمی اور پریسیلا وہ اٹلی سے ہیں اور وہ شادی شدہ تھے۔ اگر وہ ہیں تو وہ دو عورتیں نہیں تھیں جیسا کہ میں نے کئی سال پہلے سوچا تھا۔ ایکویلا نسوانی لگتی ہے۔ یہ لو، ایک خوبصورت بات جو میں اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب خدا کے کلام کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ آئیے اسے اپنی اتھارٹی سمجھیں، ہماری رائے نہیں لیکن خدا کے کلام کو۔ اور کلاڈسن نے تمام یہودیوں سے کہا کہ وہ روم چھوڑ دیں۔ روم میں 2-3 بغاوتیں ہوئیں، اور 170 میں، اور ظاہر ہے ایک اور پھر 135 میں ایک، اور وہ بکھر گئیں اور دنیا بھر میں پھیل گئیں۔ اور یوں 2000 سال سے ہم نے یہودی قوم کو دنیا بھر میں منتشر کر دیا ہے۔ پھر 1948 میں وہ ایک مک کے طور پر واپس آئے، اور انہوں نے تورات اور ان 5 کتابوں کی سمجھ واپس لائی جو ہماری بائبل کے پہلے حصے بناتی ہیں، پیدائش، خروج، لاویان، اعداد اور استثنا کے ابتدائی حصے۔ اور نوٹ کریں کہ اب خدا ان کے دلوں کو جوڑ رہا ہے۔ 10 احکامات کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ کمیونٹی میں کیسے رہنا ہے، خدا سے محبت کرنا، اپنے والدین سے محبت کرنا، اپنے پڑوسی کی بیوی کی خواہش نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دوسروں کے ساتھ خوفناک کام نہ کرنا۔ اور جب آپ 10 احکام کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے ایک سبت ہے، اور ہمیں واقعی سبت کو مقدس رکھنا ضروری ہے۔ اب میں قانونی نوعیت اختیار نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ اس معاملے میں حد سے بڑھ گئے ہیں، لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ میرا یہاں میں آپ کو اپنی رائے دوں گا۔ ہم نے کووڈ کی وجہ سے ہم نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ چرچ واپس جائیں، سب پر واپس جائیں۔ اور یہ ہے کہ اب سب پر کیا کرتے ہیں، اب خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اب خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے جسم کو آرام دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ مسلسل آگے بڑھتے رہتے ہیں، اسی لیے ہمیں اتنا دباؤ اور ذہنی ٹوٹ پھوٹ کا سامنا ہوتا ہے، یعنی جسم کو بحال ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم سوتے ہیں۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا جسم دن کے دباؤ سے سنبھل رہا ہوتا ہے۔ درحقیقت اگر آپ فوراً لیٹ جائیں تو آپ اپنی ریم نیند میں نہیں جا سکتے۔ ٹی وی سے ہٹ کر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سوشل میڈیا بند کرنا اچھا ہے، اور آیات پڑھنا، آرام کرنا، اپنے شریک حیات، اپنے خاندان کے ساتھ رہنا، اور جب تم اپنے اعصابی نظام کو تیار کر لو کہ وہ لیٹ جائے اور جا سکے۔
سونا اور میں نے واقعی یہ بھی دلچسپ ہے کہ فٹنس اور میرے پچھلے کیریئر میں یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن سے وقفہ لیا جائے۔ اگر آپ ٹریننگ کریں، چلیں، دوڑیں، وزن کے ساتھ ورزش کریں، جو بھی کریں، ورزش کے طور پر اس ہفتے کا ایک دن آرام کریں اور اپنے جسم کو آرام اور بحالی کا موقع دیں۔ اس سے آپ کے پٹھے بڑھتے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ خیریت سے رہیں۔ ہاں، تو سب کچھ خدا کے اصولوں کے مطابق مل کر کام کرتا ہے۔ اور اب جانتے ہیں ہم اپنے شریک حیات خدا اپنے بچوں اور میرے پوتے پوتیوں کے ساتھ جو یہاں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بڑے بچوں کے ساتھ کچھ کھو رہے ہیں۔ ہم ہفتہ کے دن اب سے بات کرنے کے لیے دستیاب ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب ہماری زندگیوں میں ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک خاندان کی طرح کام کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور صرف چھوٹی چھوٹی باتیں نہ کریں بلکہ اب کے ساتھ ہمارے بڑے بالغ بچوں اور شریک حیات اور پوتے پوتیوں کے ساتھ اور خدا کے ساتھ وقت گزارنا۔ کیونکہ یاد رکھو دعا صرف ہم خدا سے بات کرنا نہیں ہے۔ کئی بار ہماری دعائیں صرف خدا سے خواہشات کی ایک لمبی فہرست بن جاتی ہیں اور ہم آمین کہتے ہیں اور ہم رک کر نہیں کہتے خدا تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو، اور اسی لیے ایک ہفتہ ہے۔ میرا مطلب ہے یہاں تک کہ خدا نے بھی چھٹی لی اور آرام کیا۔ درحقیقت ہم 6000 سالہ دور حکومت کے قریب پہنچ رہے ہیں اور ہم مسیح کی 1000 سالہ حکومت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ تمام پیٹرن خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہو۔ اب وہ سب پر کیا کرتے تھے؟ خیر، جیسا کہ اب یہاں دیکھتے ہیں، پال سب پر جاتا تھا اور اس نے ان سے بات کی۔ اس نے عبادت گاہ میں ان سے بات کی اور یہودیوں اور یونانیوں دونوں کو قائل کر رہا تھا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ خدا کی دی ہوئی خدمت میں کیسے شامل ہوتا ہے۔ نینسی تمہیں پڑھ کر سنانے والی مرقس کی انجیل کی طرف رجوع کریں، جو میرے خیال میں پہلی لکھی گئی انجیل ہے، اور پھر متی کو مرقس تک رسائی حاصل تھی اور لوکا کو بھی۔ یہ 3 سنوپٹک انجیلیں ہیں، یعنی ایک آنکھ سے، اور ظاہر ہے جان بالکل مختلف ہے، لیکن وہ آپ کو مرقس 2:21 پڑھ کر سنائیں گی، اور یہ اس بات سے متعلق ہے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں، کیسے ہم بیج بونے کی اجازت دیتے ہیں اور خود کو نئی کھال دینے دیتے ہیں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلقات میں صحت مند رہتے ہیں۔ تو یہ عمودی ہے، یہ افقی ہے۔ میرا دوسروں کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ تو میرا خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ اور اگر میں دوسروں سے محبت کرتا ہوں تو میں خدا سے محبت کرتا ہوں۔ اگر میں خدا سے محبت کروں تو وہ مجھے دوسروں کے لیے محبت دے گا۔ نینسی، ٹھیک، کوئی پرانے کپڑے پر کپڑے کا ٹکڑا نہیں سیتی سکتا، ورنہ نیا ٹکڑا پرانے سے الگ ہو جائے گا، جس سے پھٹنا اور بھی خراب ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی پرانی شراب کی کھالوں میں نئی شراب نہیں ڈالتا، ورنہ شراب کھالوں کو پھاڑ دے گی اور شراب کی کھال دونوں خراب ہو جائیں گی۔ نہیں، وہ نئی شراب کو نئی وائن اسکنس میں ڈالتے ہیں۔ تو کبھی کبھار مستقبل کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے ماضی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر میری جلد میں کوئی پھٹ جائے اور میں نیا کپڑا لے کر وہاں سی لوں تو وہ موسم سے خراب نہیں ہوا۔ اس میں ایک مختلف ساخت ہوگی، اور جب یہ دھوپ میں آئے گا تو یہ اور زیادہ پھٹ جائے گا اور ساری شراب زمین پر گر جائے گی۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ حالات کو مزید خراب نہ ہونے دیں، بلکہ زہریلے تعلقات کو چھوڑ دیں، ماضی کے گناہوں کو چھوڑ دیں اور انہیں دوبارہ نہ دہرائیں۔ اور پھر یہی وہ جگہ ہے جہاں نجات کا تصور آتا ہے۔ شاید آپ کو غلط سوچ، برے الفاظ سے نجات دلانی چاہیے۔ شاید اب دوسروں کے بارے میں گپ شپ کرتے ہیں۔ شاید کبھی کبھار ہم وہ الفاظ کہتے ہیں جو نہیں کہنے چاہئیں، تباہ کن الفاظ۔ زندگی اور موت ہمارے الفاظ میں ہیں۔ اب دوبارہ آئیے یہاں کچھ توازن تلاش کرتے ہیں۔ ہم اپنے الفاظ سے کنٹرول نہیں کرتے، لیکن ہمارے الفاظ ہم پر اور سننے والوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور میرے پوتے پوتیاں میمی کو سن رہے ہیں، دادی کے طور پر اسے یہی کہتے ہیں، وہ مجھے پاپا کہتے ہیں۔ یہ اتنا نہیں کہ ہم ان سے کیا توقع کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہم میں کیا دیکھتے ہیں۔
تو اگر ہم یہ دل شکرگزاری اور خدا کی بھلائی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور ہم یہ فعال طور پر کر رہے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت نکالیں اور کہیں آئیے میں آپ کو خدا کی بھلائی کے بارے میں بتاتا ہوں، مجھے بتانے دو یسوع نے میرے لیے کیا میں یہ ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈال رہا۔ اور پھر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرانے شراب کے کھال کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ایسا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے۔ کچھ ایسا ٹھیک کریں جو خدا کہتا ہے، بس اسے جانے دو۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں نئی شراب اور نئی وائن اسکنز دے تاکہ ہم انہیں اندر رکھ سکیں۔ تو آئیے اس دوبارہ جنم لینے کے تجربے کو ہماری زندگیوں میں گہرائی سے جڑ پکڑنے دیں۔ اور یاد رکھیں، خدا ایک وقت میں ہماری نفسیات کے ہر حصے میں داخل نہیں ہوتا۔ ہم نجات پاتے ہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں ہم کلام پڑھ کر عمل کرتے ہیں، اور پھر وہ غرور کو دور کرتا ہے، وہ خود غرضی کو دور کرتا ہے۔ ہم زیادہ دوسروں پر مرکوز ہونے لگے ہیں۔ ارے خدا کی مالائی، نینسی سے محبت ہمیشہ میرے دل میں رہی ہے، لیکن یہ ہمیشہ میری فطرت میں نہیں رہا کہ میں اس سے محبت کروں۔ تو یہی وہ جگہ ہے جہاں خداوند نے مجھے پچھلے 5 دہائیوں میں پختہ ہونے میں مدد دی ہے، تاکہ میں زیادہ بار کہہ سکوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ میں یہ بات اس سے ہمارے بالغ بچوں سے کہتا ہوں، اپنے بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ وقت گزار کر انہیں سراہتا ہوں، نہ صرف بیٹوں کے دن، بیٹی کے دن، مدرس ڈے، فادرس ڈے پر، بلکہ ہر دن۔ ہمیں مسلسل حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، اور کبھی کبھار ہمیں دوسروں سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں روح القدس ہمارے اندر اسے متحرک کرے گا۔ میں سلائی کے بارے میں تھوڑا اور بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج ہمارا موضوع یہی ہے۔ یہ سلائی کے 5 فوائد ہیں جن کے بارے میں نے تحقیق کی ہے اور تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اثر پرسکون ہوتا ہے۔ اب دونوں میں سے کوئی بھی، ہم میں سے کوئی بھی لازمی طور پر سلائی کرنے والا نہیں ہے، یا وہ لوگ جو بیٹھ کر سلائی کرتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ہاں، اور ہمارے چرچ میں ہمیشہ وہ لوگ ہوتے تھے جو لحاف بناتے تھے، اور لاس کوئنٹاس یوما کے آروی پاک میں بھی بہت سی خواتین گھنٹوں اکٹھے ہوتی ہیں اور سلائی کرتی ہیں، اور اس سے سکون ملتا ہے۔ کاش میں یہ کر سکتا، کاش میں وہاں بیٹھ کر ان کے ساتھ ایسا کر سکتا، لیکن شاید آپ یہ پہیلی کے ساتھ کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ ایک پرسکون اثر رکھتا ہے۔ میں شاید لکڑی تراشنے اور تراشنے کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ کسی قسم کی تخلیقی صلاحیت ہے۔ یہ دوسرا ہے، ایک تخلیقی اظہار۔ کچھ کرنا اچھا لگتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنا اور دیکھنا کہ اپنے 20 منٹ، 2 گھنٹے، 2 دن، جو بھی پروجیکٹ کی ضرورت ہو، کیا ہے۔ اور ایسا کرنے سے ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی کچھ فکر کو نظر انداز کر سکیں اور کہیں، خدا، تم ساری رات جاگتے رہو گے، میں تمہیں کام کرنے دوں گا، اور میں سونے جا رہا ہوں اور تمہیں سنبھالنے دوں گا، اور وہ کر سکتا ہے۔ ہم یہ جاگتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ خدا، مجھے معلوم ہے کہ تم ہماری اس ضرورت کو حل کرو گے۔ یہ بہت سی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، مالی، جسمانی، جذباتی، تعلقاتی۔ لیکن اگر ہم کچھ تعمیری کرنا شروع کریں اور اسے خدا کے سپرد کریں اور اس پر بار بار چلنا بند کر دیں۔ اگر آپ کسی چیز پر زمین پر چکر لگا رہے ہیں تو خدا اس سے خوش نہیں ہوتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت اس تک پہنچائیں، اسے دیں، اور پھر اس کے جواب کے لیے اس کا شکر ادا کریں۔ چوتھا ہے پائیداری۔ ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں جو ہمیں زندہ رکھتا ہے، جو ہمیں سکون دیتا ہے۔ کوئی ایسی چیز تلاش کریں جو آپ کے لیے کام کرے۔ کچھ لوگ دستکاری کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، مرد اکثر لکڑی کا کام کرتے ہیں یا ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، کچھ مرمت کرتے ہیں، اور اس میں انہیں بہت اطمینان ملتا ہے۔ اور ایک پنکھا خراب آلہ لے کر شاید تھوڑی مرمت کر سکوں، اور یہ بالکل نیا جیسا ہے۔ اور ظاہر ہے، 5ویں بات یہ ہے کہ اس کا ذاتی سطح پر تعلق ہے، کیونکہ ہمیں تعلقات کی ضرورت ہے، ہمیں مقصد اور قدر چاہیے۔ میں نے ایک جنرل کو ایک بار سنا تھا جو ایک بڑی گریجویشن میں گریجویشن کر رہا تھا، اور اس نے کہا، جب تم صبح اٹھتے ہو تو سب سے پہلے اپنا بستر بناتے ہو۔ تم نے جاگنے کے چند منٹوں میں ہی ایک کام میں کامیابی حاصل کر لی، اور ہمارے لیے بینچ مارکس ہونا اچھا ہے۔ ناشتہ کرو، پھر صفائی کرو، ٹھیک ہے، کام پر جانے کے لیے خود کو تیار کریں۔ اور جب میں
घर से निकलने से पहले नजात का हेलमेट पहनता हूँ, रास्तबाजी का सीना बंद करता हूँ, सच्चाई की बेल्ट पहनता हूँ, एक जूता जिस पर अमन की खुशखबरी लगी होती है। मैं अपने ईमान की ढाल दुश्मन के हर शोला जंतीर के खिलाफ उठाता हूँ। मैं कलाम बोलता हूँ, मैं इस पर ईमान रखता हूँ, मैं कलाम गाता हूँ। और मैं एक और इजाफा करना चाहूँगा, और वो है खुदावंद की शान कि हमारा पिछला मुहाफिज है। आमीन। मेरी जिंदगी में हमेशा वही नहीं होता जो मैं देख सकता था, बल्कि जो चीज़ अचानक आ गई वो मुझे हैरान करती थी। और अब जानते हैं, एक जिस्मानी चैलेंज, एक रिश्ता जिसे अपने अच्छा समझा था और अचानक वो ख़त्म हो गए। तो ये वो तरीक़े हैं जिनसे हम जड़ने और सिलाई के तरीक़ों को देख सकते हैं, और हम हकीकत में कुछ तख्लीक कर रहे हैं। और मैं अपनी ज़िंदगी में एक साफ दिल बना रहा हूँ। क्या आप अपने अंदर एक साफ दिल पैदा कर रहे हैं? मुझे हमेशा इबादत करने का दिल नहीं होता, लेकिन ख़ास तौर पर इतवार को मुझे बहुत सी खबरें, मनफी ख्यालात से दूर रहना पड़ता है और बस तारीफ की मौसीकी चलानी पड़ती है। चर्च जाता है, खुदा के साथ वक्त गुजारता है, नैन्सी के साथ वक्त गुजारता है, फ़ोन पर जाकर अपने बच्चों और अपने बच्चों को कॉल करना पड़ता है, पोते पोतियाँ और यहाँ तक कि थोड़ी सी नींद भी ले लेते हैं। यसू नींद लेने में माहिर थे। ये लो आराम। खुदा को जिम्मेदार बनाएं। आखिरी आयत जो हम आपके साथ शेयर करेंगे जब हम इख्तिताम पर पहुंचेंगे, और ये अमाल 18 आयत 27 से 28 से आई है। जब अपोलोस ए खावा जाना चाहता था तो भाइयों और बहनों ने इसकी हौसला अफजाई की और वहाँ के शागिर्दों को इसका इस्तकबाल करने के लिए ख़त लिखा। जब वो पहुँचे तो वो इन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हुए जिन्होंने फ़ज़ल के ज़रिए ईमान लिया था, क्योंकि उन्होंने अपने यहूदी मुखालफीन को अवामी मुबाहिसे में भरपूर अंदाज में रद्द किया और उन्हें सहीफ़ों से साबित किया कि यसू मसीहा थे। तो अपोलोस एक बहुत मजबूत बोलने वाले थे और ज़बान को बहुत अच्छे तरीक़े से संभाल सकते थे। और नोट करें कि वो सहीफ़ा इस्तेमाल करता है, और जाहिर है इस वक्त उनके पास सिर्फ पुराना अहदनामा यानी मालिकी के ज़रिए पैदाइश का नुस्खा था, लेकिन इसने दलील दी और उन्हें साबित किया कि यसू मसीहा है। और हम यसू को हर जगह पेंटेटिविक में देखते हैं। पहली 5 किताबों में हम देखते हैं कि तारीख़ की किताबों के साथ एक मसीहा का वदा था, फिर बादशाही की तकसीम, और फिर हिकमत की लिटरेचर जिसमें दाऊद बहुत हिस्सा डालता है, और दीगर। ज़बूर हमारे लिए बहुत हौसला अफजा है। और फिर जाहिर है छोटे नबियों ने इस वक्त की पेशगोई की जब मसीहा आएगा। और जाहिर है यसू आखिरकार आता है, खुद को लाता है, मसीहा को पाता है। और यसू के बारे में बहुत से सवालात थे, हत्ता कि इसके शागिर्दों में भी, यहाँ तक कि इसने बहुत से मुजज़े किए। लेकिन जब यसू गधे पर सवार हुए और यरूशलेम में दाखिल हुए और उन्होंने पुकारा, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, तो ये मुकम्मल वही थे। और नोट करें कि जब उन्हें मालूम हुआ कि वो कौन है, तो सिर्फ चंद दिन गुजर गए और उन्होंने इसे सलीब पर जकड़ दिया। लेकिन इसने पहले ही शागिर्दों को खुदा के काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर लिया था। और क़यामत के बाद वो खुद को उनके सामने जाहिर करता है, उनके साथ खाता है, उनकी खिदमत करता है। एक मौके पर किताब अमाल के मुताबिक 500 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, और वो वाकई चीज़ों को तरतीब देते हैं। और फिर वो कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं घर तैयार करूँगा और वापस आऊँगा कि जहाँ मैं हूँ तुम भी वहाँ हो सकते हो। थोड़ा फिक्रमंद हूँ कि कुछ लोग चर्च की रप्चर के खिलाफ तालीम दे रहे हैं। दोस्तों, यसू ने यह पूरा तस्वुर यूहन्ना 14 में शुरू किया था, और जाहिर है पौलुस इस पर अमल करता है और थिस्सलुनीकियों में वजाहत करता है। हमारे पास पूरी किताब मुकाशिफा है जो 7 सालों की मुसीबत, खुदा के गज़ब की तफसील से बयान करती है। और जाहिर है हम यसू के साथ वापस आते हैं, और वो जैतून के पहाड़ पर आते हैं और अपनी हुकूमत को 1000 साल तक जिस्मानी तौर पर कायम करते हैं। अब सहीफे पर भरोसा कर सकते हैं। लोगों को ये ना कहने दो कि हम गुजरने जा रहे हैं। खुदा इसके जिस्म को सज़ा नहीं देगा। हमारे 3 बच्चे हैं, और अगर इनमें से किसी ने गलती की तो हमने सबको सज़ा नहीं दी। हमने इससे निपटा जिसने गलती की थी। यहाँ तक कि मेरा 4 अफराद का ख़ानदान, नैन्सी का 7 अफराद का ख़ानदान। क्या तुम नहीं समझते कि खुदा अपने बच्चों को बचा सकता है? वो अपने बच्चों पर हमला नहीं करेगा, और उसका गुस्सा
तमाम शीशियाँ, ट्रम्पेट और खुदा के गज़ब के प्यालों से निकलने वाला सारा गुस्सा पैदा नहीं करेगा। वो चर्च के साथ ऐसा नहीं करेगा। चर्च को रप्चर किया जाता है। हम यहाँ से जा रहे हैं। और जो लोग सिर्फ खौफ पैदा करने की हिमायत करते हैं और जहाँ वो रास्ता खो देते हैं, वो ये है कि वो ईमान की बजाय खौफ की तरफ गिर रहे हैं। देखने का शुक्रिया। मैं हमारे लिए दुआ करूँगा और हम अपना वक्त ख़त्म करेंगे। खुदावंद, सिलाई के मरकज़ का शुक्रिया। हमारे पास मौजूद 12 सिलाई मशीनों का शुक्रिया। हम दरख्वास्त करते हैं कि आप चंद मज़ीद सिलाई मशीनें फ़राहम करें। हमारे उस्ताद को बरकत दे जो बेवाओं और नौजवान लड़कियों को पढ़ाता है। हम कुछ मेज़ें मांगते हैं खुदावंद, ताकि वो एक कारोबारी काम करने की जगह फ़राहम कर सकें जहां वो अपने लिए और मसीह के जिस्म के लिए खुराक ख़रीदने के वसाइल पैदा कर सकें। शुक्रिया के हम लोगों को तरबियत दे रहे हैं और सिर्फ उन्हें पैदा होने नहीं दे रहे, बल्कि हम दरअसल उन्हें शागिर्द बना रहे हैं। और यही अपने अजीम कमीशन में कहा था कि उन्हें शागिर्द बनाओ, उन्हें सिखाया जाए कि वो सब कुछ माने जो तुमने हुक्म दिया है। और तुमने कहा था कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो दुनिया के आखिरी कोने तक। खुदावंद, हमें यकीन है कि तुम वापस आ रहे हो। हमारी मदद करो कि जन्नत भर जाए। यसू के अजीम नाम में हम दुआ करते हैं। क्या आप आमीन कह सकते हैं? आमीन। ठीक है, खुदा तुम्हें खुश रखे। हम अब से अगले हफ्ते दी बुर्ज पर मिलेंगे। आज दी बुर्ज पर हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। बरा करम हमारी वेबसाइट www.online पर देखें। इसके अलावा हमें अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक करें। और अगर आप YouTube पर हैं तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और आपका हफ्ता खुशगवार गुजरे।